Dobrodošli natrag u Špicu s Macanom. Pričamo o ratu u Ukrajini iz malo drugačije perspektive s vojnim analitičarom portala Obris.org Igorom Tabakom i veleposlanikom Božom Kovačevićem, koji je bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji. Hrvatska je dio NATO i zapadnog bloka koji aktivno potpomaže Ukrajini i skloni smo u medijskom prostoru vijesti prenositi iz ukrajinske perspektive, čemu aktivno doprinose Rusi sa svojom zatvorenošću po pitanju vijesti. Nakon pada Bahmuta i očekivanju ukrajinske ofenzive, stječe se dojam da još nismo blizu kraja rata. A ono što svi želimo znati je koliko jedna i druga strana mogu izdržati, odnosno kad će rat konačno može završiti. Igore, što se događa nakon pada Bahmuta? Ili se išta bitno dogodilo? Pa, trenutno je prilična pauza. Ali to ne znači da je potpuna pauza. Mislim, cijelo vrijeme i kad je najmirnije, tu se bilježe i topnički dvoboji uz cijelu tu frontu, praktički 1000 km dužine. Osim toga, ne treba zaboraviti ni granicu Ukrajine i Rusije koja zadnjih dana opet uskočila u prvi pogled i u fokus. Dakle, to nije mirno, ali je nešto mirnije nego prije par dana, jer očito se preslaguju snage. Sad se konačno ipak izgleda vidi da se Wagner povlači iz Bahmuta nakon što su obavili što su imali. Nije čudo, već su mjesecima praktički jurišni. Izmoreni, potrošeni. Da, bilo bi za očekivati da im treba i dodatna popuna i odmora za ljudi. Mislim, uzmite u obzir, čim je postrojba par tjedana na prvoj liniji, to počinje ostavljati strašne posljedice na ljude. Ne samo psihološki, nego i što se efikasnosti tiče. To se odnosi na ukrajinsku stranu. Dakle, mi stalno pričamo o žrtvama Wagnera, ali jako malo znamo o žrtvama Ukrajinaca. Apsolutno, ali ono što se za Ukrajince zna, da oni svakih 10-ak dana su rotirali ljude. Dakle, upravo zbog toga, da? Upravo zato da se smanje gubici, da se smanji to jedno otupljivanje ljudi koji su na prvim linijama i naravno da se smanje onda i psihološki problemi koji time kasnije dođu. Jesmo li zadnji tjedan, mjesec, zadnjih tjedana, smo imali samo dobrovoljce, kako oni kažu, da su dragovoljci branili Bahmut, da su po toj liniji birali Ukrajinci ljude koji su išli, ajmo reći, riskirati život? Mislim da treba razlikovati sam grad i njegovu okolicu. U samom gradu najvjerojatnije to je bila probranija ekipa. Ta urbana borba je uvijek specifična, ne samo po pritisku na ljude, nego i treba se tome prilagoditi, treba uhvatiti, da velim, jednu vibru takvog djelovanja. A dalje van grada se vidjelo izmjenu redovitih postrojbi, dapače, par kilometara dalje se vidjelo čak i neke od ovih novih postrojbi da privremeno dolaze bliže fronti, čisto da ljudi se aklimatiziraju, budući da su to svježe postrojbe. A ovi napadi sa bokova koji su pokrenuli, kontranapadi koji su pokrenuli Ukrajinci su malo stali, ipak su se Rusi konsolidirali. Pa ti napadi su napravili glavnu stvar. Dakle, to nisu toliko široki bokovi. To su neposredni prilazi gradu koji su zadnjih tjedana očistili ceste prilazne sa zapada i s jugozapada koje su bile zapravo glavni logistički pravac prema ovom ukrajinskom tom dijelu koji se još držalo u gradu. I čišćenje tih prometnica je u krajnjoj liniji omogućilo da se i Ukrajinci mogu izvući iz grada zapravo na jedan sređen, normalan način, bez nekakvog šoka, bez velikih gubitaka. Kao što su Rusi napravili u Hersonu, zar ne? Znači, oni su se sređeno prilično povukli preko onih zadnjih par dana. Božo, kad mi gledamo, mi uvijek govorimo o Ukrajinci, vratili su gore Harkiv pa Herson, znači ta dva velika područja koje su oslobodili, ali de facto od nove godine Rusi jedini nešto dobijaju. Mislim, to plaćaju, to je onaj mlinac za meso, a plaćaju velikim žrtvama, ali oni jedino nešto malo dobijaju. Sad je pitanje je li ta cijena prevelika, ali u stvari napreduju li oni? Ne mislim da Rusi napreduju. Njima je bila panično
pobjeda u Bahmutu zato da se barem nečim mogu pohvaliti. Glavni cilj njihove operacije nije ostvaren. A zapravo možda još glavni od glavnog cilja to je ideja da Rusija može provoditi specijalnu vojnu operaciju, a da to ne bude rat koji podrazumijeva mobilizaciju, koji podrazumijeva restrukturiranje državnog proračuna, koji podrazumijeva ratnu ekonomiju. Ni u čemu od toga Rusija nije uspjela i Rusija se sad suočava s činjenicom da ona ne može voditi rat po izboru i da to bude tretirano kao neki događaj koji nema veze sa unutarnje političkim prilikama u Rusiji, niti sa sudbinom vlasti pa i države kao tako. A koliko oni imaju resursa, koliko oni mogu izdržati? Čini mi se da granata barem imaju više nego Ukrajinci. Da, Rusija ima bogate zalihe, ali u usporedbi sa novim zapadnim oružjem očito to čime Rusija raspolaže nije dovoljno. Drugo, da bi održala razinu potrebnu za vođenje suvremenog rata, Rusiji je potrebna tehnologija, a velikim dijelom Rusija ovisi o uvozu komponenti potrebnih i za proizvodnju recimo tih njihovih novih brzih raketa. I oni već sad pokušavaju ove srednjoazijske zemlje iskoristiti kao posrednike. One bi navodno kupovali za svoje obrambene potrebe, a preprodavale Rusiji. Naravno, Zapad to zna i pokušava to izbjeći. Tako da ja mislim da Rusija vodi utrku sa vremenom. Stvar se ukratko vodi na sljedeće. Zapad pokušava dovesti Rusiju do poraza. Ukrajina će imati bezrezervno... Je li to onda proksi rat sa Rusijom preko Ukrajine, ono što kaže predsjednik Milanović? Pa to je, sad se to pretvara u proksi rat u tom smislu da Rusija zapravo ratuje za račun Kine. A Rusija je sebe zamišljala kao veliku silu. Rusija je pokrenula rat pokušavajući svijet uvjeriti da kao što Amerika ima svoj imperij i Rusija ima pravo na svoj imperij u kojem može uredovati kako hoće. Razlika između ta dva imperija je u tome što je američki imperij, osobito u istočnoj Europi, nastao na poziv. Sve te države su pozvale Ameriku da bude jamac njihove sigurnosti, što je sad nakon ove ukrajinske krize samo potvrđeno. A istodobno sve te zemlje koje su Ameriku pozvale da im bude jamac sigurnosti su panično bježale od Rusije. Rusija pokušava uspostaviti imperij na način na koji se to radilo u davnoj prošlosti, u 18. i 19. stoljeću. I jedini argument koji ona ima i na koji se oslanja kao jamstvo da bilo što može napraviti je činjenica da ima nuklearno oružje. To što je zamjenik predsjednika njihovog vijeća za nacionalnu sigurnost već bezbroj puta spomenuo mogućnost upotrebe nuklearnog naoružanja, po mom mišljenju govori o tome da su oni svjesni da konvencionalni rat gube. Neovisno o njihovoj brojčanoj... Čuvanje obraza, u stvari, samo da... Neovisno o njihovoj brojčanoj nadmoći, pa i materijalnoj nadmoći, njima se fronta koju moraju braniti za slučaj rata, fronta protiv NATO-a, povećala. Jer umjesto da spriječe ulazak Ukrajine u NATO, oni su primorali Švedsku i Finsku da zatraže ulazak u NATO. Tako da se stvari nakon 22. veljače 22. godine, po mom mišljenju, za Rusiju razvijaju onako kako to njihove elite nisu predvidjele. U tu priču se uklapa i ovaj izlet ili napad na ruski teritorij koji nije bio toliko vojno značajan ovih dana kao tih ruskih oslobodilačkih snaga Legije koji su izazvali nered jer de facto se ispalo da ruska granica nije branjena. Pa, Ruska federacija već dugo vremena ima problema da u biti s time da ta specijalna vojna operacija i taj manjak opće mobilizacije, a i prije toga manjak zapravo punijeg popunjavanja vojske i u miru, sad dolazi na naplatu. Dakle, njima fali ljudi. Nije problem napraviti minska polja, nije problem napraviti, iskopati rovove, postaviti one betonske pregrade, ali ako to sve nije čuvano, ako je posada na takvom jednom graničnom prijelazu zapravo nespremna
držati zatvorenim taj granični prijelaz. Izgleda dakle da su im ovi doslovno se uvezli cestom zaobilazivši sve te skalamerije koje su okolo stavljene. I tu onda dođete do jednog poručnika, 2 nekakva dočasnika i 20-ak mobiliziranih ljudi. Ok, to nije ozbiljna posada za nekakav odsjek granice, a ono što mene posebno šokiralo je činjenica da samo 10-15 km dalje u unutrašnjost od te praktički fronte, to je međunarodna granica, bilo nuklearno skladište, zar ne? Je skladište nuklearnog oružja koje je bilo aktivno, koje je, da velim, toliko specijalan objekt da se vidi iz satelita i koje je onda na vrat na nos navodno krenulo se evakuirati, prazniti u momentu kad su ti nekakvi pobunjenici na 7 km od njegove ograde. To je skoro pa dovelo do situacije da ne samo da Ukrajina, kad Rusija krene u ofenzivu, dobije zapadne tenkove, dobije zapadne avione, skoro je dobila i nuklearno oružje. I da ga odvezu na onim apsolutno, mislim, ratni plijen je legitimni način opremanja. To Hrvatska jako dobro zna iz Domovinskog rata, a Boga mi Rusija je najveći izvor oružja Ukrajincima, stvari, da danas, ako se ne varam, više od Amerikanaca. Mislim da još uvijek je. Što se tiče oklopa i sve. Bože, ali ovaj prelazak u Rusiju znači nešto drugo. Tu mislim da Ukrajinci puno bolje rade informativni rat. Ok, imaju vjerojatno pomoć cijelog svijeta, ali ajmo reći da se vratimo na Domovinski rat. Ja uvijek govorim Bahmut, Vukovar. Mi smo isto imali taj tanjug, cijeli svijet je bio protiv nas, a opet smo se s istinom probili i pokazali, makar je to nije bilo vrijeme kod danas. Danas u društvenoj mreži, tad smo morali ovisiti od par Skya i CNN-a. Koja je ovo bila poruka ovog ulaska u Rusiju i u stvari koliko Rusi mogu izdržati? Jer kad oni moraju evakuirati svoje civile na ruskom teritoriju, ipak ne može ta blokada funkcionirati informacijska kako ima. Točno, pa ja mislim da je psihološki učinak te akcije puno veći od samih vojnih postignuća. Doduše, bilo bi veliko postignuće da su uspjeli nuklearno oružje zaplijeniti. To bi bio darmar. Ali poruka je vrlo jasna. Putin ne kontrolira ni međunarodno priznate granice, a kamoli granice onih područja koja je on proglasio anektiranima. To isto tako znači da na vidjelo dospijevaju posljedice autoritarne vlasti. Opozicija kojoj je onemogućeno da legalno javno djeluje mora se uputiti u podzemlje, mora se prepustiti ilegalnom radu, a u ratnim okolnostima jasno je da će neprijatelj iskoristiti priliku i potpomoći takvu radikaliziranu opoziciju. Ne treba zaboraviti kako je izvedena revolucija 1917. u Rusiji. Potpuno nepoznata skupina emigrantskih političara je sklopila aranžman sa Njemačkom. U blindiranom vagonu su od Ciriha došli do Finske i onda se prebacili u Sankt Peterburg. Njemačka im je dala i novac potreban za tiskanje propagandnih materijala i politička skupina za koju početkom 1917. godine nitko ne bi ni pomislio da bi ikad mogla doći na vlast u Rusiji, na kraju te godine je upravljala Rusijom. Ja mislim da je Rusija suočena sa sličnom situacijom. Mi ne znamo tko su ti ilegalci, tko su ti partizani, ne znamo koliko ih ima, ali možemo sad pouzdano zaključiti da ih doista ima i da oni koji pomažu Ukrajinu spremni su u jednakoj mjeri pomoći i njih. Meni je bilo jako zanimljivo vidjeti da dok se većina svjetske javnosti pitala ko su ti pobunjenici, recimo ruski emigrantski političar Mark Feigin ne samo da je znao točno ko su, nego je mogao pokazati svoje fotke s njima od prije par tjedana ili mjeseci. Evo, to su naši koji nisu u Rusiji, ali nemojte vjerovati propagandi Kremlja, to jesu Rusi i ja vam kao opozicijski političar jamčim jer smo ih od prije znali. Dakle, to je taj element. To je nešto slično kao su pripremali iračku poziciju prije ulaska u Irak. Pa su ih na kraju maknuli, niko od njih nije postao ništa. Da, ta opozicija je Amerikancima bila potrebna zbog jedne stvari. Da iz barem jednog vjerodostojnog izbora
izvora dobiju podatak o tome da Saddam razvija nuklearno oružje, jer sve inspekcije ove Ujedinjenih nacija su pokazivale da tamo nuklearnog oružja nema. I to je Americi bio izmišljen razlog za pokretanje rata. U ovom slučaju doista se radi o propagandnom ratu u kojem Rusija nedvojbeno gubi. Dakle, Rusija gubi i u propagandnom ratu. Što se tiče domaćeg terena, oni su blokirali mnoge medije, onemogućili mnogim ljudima koji su nastupali u javnosti da sad javno nastupaju. Demonstracije zaustavile zatvorima i kaznama. Točno. Oni nekako blokiraju medijski prostor u Rusiji, ali oni ne uspijevaju svoju verziju događaja plasirati u svijet. Bilo je rečeno da zapravo od 2014. neprestano se na tim linijama razdvajanja odvija razmjena topničke, artiljerijske paljbe. Mi i danas možemo tu i tamo čuti vijest Ukrajina je bombardirala ovaj ili onaj grad. Ali danas na zapadu nitko ne pita da li je to prekomjerno granatiranje. Sjetimo se Knina. Koliko je kod nas to bilo dramatično. Dakle, riječ je i o propagandnom ratu u kojem su obje strane sva sredstva stavile u funkciju, ali Zapad je tu puno koordiniraniji, a Ukrajina puno discipliniranija nego Rusija. I jako brzo prihvaćate nove stvari. Zar nije Prgožin sad s ovim intervjuom ovih dana rekao, u principu napravili smo drugu možda najjaču, znači išli smo pregaziti Ukrajinca, napravili smo drugu najjaču vojsku na svijetu kontra nas, imamo je sad kontra nas, možda drugu najjaču, i da jednostavno sve ono što su oni htjeli da je otišlo kontra njih, da su svi efekti koji su, malo je bilo iznenađujuće da je to rekao. Pa je, ali treba uzeti u obzir da taj čovjek jako dobro pazi šta priča i da sva njegova ta javljanja, intervjui, filmići, sve te božje objave na terenu i iza njega imaju unutarnju političku svrhu u kontekstu Moskve. Dakle, on je igrač više razine, on ima pristup vrhu vlasti i to jako dobro koristi, ali meni je fascinantno kad se izjave takve osobe ili u krajnjoj liniji dio recimo službenih briefinga Ministarstva obrane u Moskvi koristi, prenosi jedan na jedan, bez filtera, bez nekakvog prosuđivanja, ko da su to provjerene vijesti međunarodnih agencija, a to je zato što Zapad ima ono pravilo dajte da čujemo i drugu stranu, onda druga strana skroz izmišlja. Pa je, ali ovo je rat, ovo je kontekst puno ratne propagande. Ali s jedne i s druge strane, mi puštamo ukrajinske isto informacije bez filtera. Također, i to je zapravo s jedne strane čudno, s druge strane loše, jer upravo to je recimo posao koji ja radim, dakle vojnog analitičara, da se dio toga, barem dio toga prosije i da se dio gluposti koje se čuju odbaci prije dolaska u široku javnost. Jer recimo, evo, ruski vojni briefinzi su poznati po tome da čim se spomene prva naznaka slanja nekog zapadnog oružja, oni ga već sutra knjiže kao rušeno, kao što su navodno uništili ovaj Patriot koji je bio samo oštećen. I Patriot i Storm Shadow i već su proknjižili Abramse i još Jesenas, Bradleyje i prije nego što je ta tehnika uopće fizički došla do terena. Kad smo već kod te tehnike, znači kako idu pripreme Ukrajinaca za ofanzivu? Znači, vidimo što otprilike rade, ali opet hoću reći ono što rečemo s druge strane, Rusi su se dobro ukopali. Rade silne fortifikacije. Nije baš da će moći proći kao što je bilo prošle jeseni. Da će Rusi bježati. Mislim, možda se i dogodi to ako im probiju linije, ali... Ruska vojska cijelo vrijeme radi. Dakle, na isti način kao što i Ukrajinci cijelo vrijeme rade. Prikupljaju ljude, obučavaju ljude, pokušavaju opremiti te ljude, pokušavaju prikupiti novu tehniku, da li ju proizvesti ili oporaviti nešto iz nekakvih zaliha, što dublje se struže u te zalihe, to više posla treba. I ruska strana tu, ako se ne varam, Medvedev je spomenuo da tijekom ove godine su prikupili 100.000 dodatnih ljudi, što dragovoljaca, što nekakvih na ugovor, kako već. Dakle, oni jako rade. I to je bojište koje nije ni na koji način statično zadnjih tjedana i mjeseci.
to nisu samo premještanja postrojbi naprijed natrag, to je i privlačenje dodatnoga, privlačenje pojačanja, skupljanje zaliha. Točno se vidi. Kremina, Svatove, Marinka, Adivka, oni su baš ono tereni na kojima se stalno nešto isprobio. To je jedna stvar, a s druge strane u pozadini toga se pripremaju obrambene linije. U krajnjoj liniji i Ukrajinci su radili jako na fortificiranju, vjerojatno jednako kao i Rusija, ako ne i više. Dakle, s tim da s naše strane, budući da i naši mediji, ali i naše državne strukture se jesu jasno opredijelile na kojoj smo strani, dakle, mi lakše gledamo Ruse kao protivnike, dok se jako puno truda ulaže da ukrajinska strana ne ide toliko u vidljivu javnost. U krajnjoj liniji, evo sad nakon ovog incidenta s Patriotom u Kijevu, oni su krenuli dodatno sustavno gasiti web kamere po gradu da se ne bi moglo makar okvirno pratiti premještanja protuzračne obrane, a nakon svakog djelovanja ta protuzračna obrana mijenja svoju poziciju brzo, unutar par minuta. Dakle, to je jako puno posla. Da, ali recimo, i Rusi, znači u ovom trenutku, bar ono što gledam i čitam i pratim, Rusi su se jako prilagodili više i do oružja, naravno HIMARS se mogu bolje rušiti, da jednostavno su se prilagodili i dronovima, mogu više dronova sa ovim elektroničkim djelovanjem. Pa recimo, točno se vidjelo kad se počelo više koristiti dronove s IC kamerama. Sad su se najedanput na ruskoj strani pojavili, da velim, šire davani ljudima i plaštevi za zaštitu od dakle za smanjivanje IC potpisa, počelo se koristiti na prednje mreže. Dakle, ne treba ih podcjenjivati. To je ono što u našem medijskom prostoru imamo na momente kao da je nije to ona situacija kao što se dogodila u Harkivu. Gore su jednostavno bili probijeni, brza ono neka kao išla je strela naprijed i oni su se pogubili. Nisu bili spremni i najlošije su branjeni bili ti položaji kad su probili prošle jeseni. Ruska vojska danas nije ona od prije godinu dana. Dakle, njima je definitivno, to je nedvojbeno, njima je poginuo onaj udarni dio i ljudstva. I časnika. Oni su izgubili jako puno i časničkog kadra, izgubili su dobar dio one najmodernije tehnike i to je razlog zašto iz skladišta vade sve starije stvari. Ali ne možemo ih podcjenjivati kad se nasmijavamo tim tenkovima. Ne, to je ozbiljna velika vojska sa jako puno opreme, a ovaj rat je najveći od Drugog svjetskog rata i sve što ste gledali zadnjih desetljeća je puno manje od ovog što se sad... Znači, vojno smo to riješili, ali imaju problem s ljudima. Dakle, Božo, koliko oni uopće, znači on izbjegava treći val mobilizacije, onaj drugi ga je već zatresao. Makar kontrolira informacijski sve u Rusiji, ček se on to boji. Pa boji se reakcije građana. Rusija posljednjih desetljeća funkcionira na prešutnom dogovoru između vlasti i građana. Ako vlast tim građanima osigurava pristojan život i izglede da žive sve bolje i bolje, onda ti građani neće postavljati pitanja o korupciji, o masovnoj pljački i o vanjskopolitičkim avanturama Putinovim. Zbog toga je on proglasio specijalnu vojnu operaciju. Već kad je morao prvi val mobilizacije provesti, postavljala su se pitanja u Rusiji. I onda je išao okolo, ili tako? Nije išao... Točno. Nerazmjerno su u prvom valu mobilizacije bili zastupljeni pripadnici etničkih manjina, ali kako je velik broj žrtava, tako je i nerazmjeran postotak pripadnika tih manjina odjednom poginuo. I došlo je do prvih znakova neslaganja sa Putinovom politikom. On pokušava primiriti građane, pripremiti ih na to da će biti potrebna nova mobilizacija i uvjerava ih da je Zapad zapravo napao Rusiju i da se Rusija junački brani. To je jedan potez. Drugi, najavio je velike socijalne beneficije za obitelji poginulih. Treće, najavio je masovnu stanogradnju za obitelji poginulih, za one koji su sudjelovali u ratu pa će se vratiti iz rata i da bi na neki način kompenzirao izostanak prihoda od prodaje plina.
odlučio je razviti domaće tržište plina, tako da Gazprom sad financira izgradnju plinske mreže u Rusiji i ljudi se besplatno mogu priključiti na tu mrežu samo zato da bi država prikupljala novac potreban za financiranje rata. Zgodno ste mi rekli ono za žitarice 2014. Točno, dakle, sankcije uvedene 2015. na Rusiju su imale i pozitivne posljedice jer se Rusija preorijentirala i od najveće uvoznice žita preko noći je postala najveća izvoznica žita na svijetu. A to je u poljoprivredi moguće jer su to tehnologije dostupne Rusima. Osim toga, oni su i veliki proizvođač umjetnih gnojiva pa su mogli razvijati poljoprivredu. Ali razvijati najsuvremeniju vojnu tehniku nije moguće bez sastavnica najnovijih tehnologija, bez čipova koje oni sami nemaju i ovise o uvozu. I postoji još jedan dugoročni plan koji nije samo ruski. To je smanjiti udio dolara kao univerzalnog sredstva plaćanja i ugovarati sa drugim zemljama plaćanja za izvozne aranžmane u nacionalnim valutama. Tu prednjači Kina, Rusija joj se pokušava pridružiti i zamjena europskog tržišta drugim svjetskim tržištima. I oni su se općenito pripremili za sankcije jako dobro. Onaj prvi udar sankcija su dobro izdržali Ruska centralna banka. Ali ipak čini mi se da su krivo procijenili odlučnost Zapada. 600 milijardi dolara njihovih državnih rezervi su na Zapadu blokirani sa izgledima da tim novcem bude financirana Ukrajina. Dakle, to je bila jedna potpuno pogrešna procjena, kao što je bila pogrešna vojno-obavještajna procjena da će Ukrajina šaptom pasti. Sve su bazirali u stvari da će to kratko trajati. Zato je sve bilo, izdržimo koliko treba, 2-3 mjeseca. Odnosno, su puno kraće trajati. I sad što duže traje taj rat, to su izgledi da će Rusija izgubiti veći. U međuvremenu od Ukrajine neće ostati cigla na cigli, ali ja mislim da je strateški cilj Amerike da Rusija izgubi ovaj rat, tako uvjerljivo da i Putin mora priznati da je izgubio iz više razloga, a jedan od ključnih je taj da se američke političke elite teško mire s činjenicom da su u 21. stoljeću od velikih sila samo oni izgubili ratove i treba i neka druga sila izgubiti rat. Vidjet ćemo, tu je očigledno mislim da nema baš puno opcija za Putina. Znači, pitanje kako ga možemo uopće dovesti za pregovarački stol. Igore, ti si htio nešto dodati tamo. Htio sam reći da što se ovih deficitarnih tipova tehnologije tiče, nije to samo elektronika. Dakle, to je i optika. To su i recimo pitanje kugličnih ležajeva. Kamere, znači za dronove. Puno raznih aspekata. Dakle, to nije samo za dronove. To je pitanje i opremanja novih borbenih vozila, to je pitanje i opremanja i borbenih aviona modernih. Dakle, a da ne velimo da današnja Ruska federacija ima čitav niz tehnologija koje su bile razvijene u SSSR-u, gdje su tehnike proizvedena u SSSR-u, ali su izgubili tehnologiju u ovih nekoliko desetljeća na dodatne proizvodnje. Dakle, oni imaju čitave nizave, recimo, specijaliziranih strateških bombardera i drugih aviona koje koriste one koje još imaju i ne mogu dodatno. Da, ali evo, pri kraju smo, imamo još par minuta, pa samo da to zadnje pitanje, što bi to, dakle, ili čekamo to iscrpljivanje, ili čekamo smjenu vlasti u Moskvi, ili čekamo vojni poraz. Nekako, evo, Božo, više oko politike, Igore, oko vojnog dijela, ja sam malo pesimističan da će baš očekivanja oko ukrajinske ofenzive su jako velika. Da vidite, ja vidim, bar osjećam da Ukrajinci isto pomalo to ispuhuju, kaže nemojte očekivati da ćemo riješiti sve u jednom danu. Dakle, politički, kad bi Putin uopće, da li je uopće Putin taj koji će pregovarati? Ja mislim da za Putina ne dolazi u obzir pregovori. On je to već nekoliko puta rekao. Da je pretpostavka da bi Rusija sjela za pregovarački stol, da se priznaju anektirana područja kao dio Ruske federacije. Onda nije jasno o čemu bi se moglo pregovarati. Ukrajina, osokoljena doista i uspjesima, ili bolje rečeno neuspjehom Rusa da ostvare svoje ciljeve i očito izdašnom pomoći, svoje
svoje ciljeve definira maksimalistički. Danas bi Rusija možda bila spremna pregovarati očekujući da može dobiti bilo kakve teritorijalne ustupke i što je Rusija spremnija na pregovore, to je Ukrajincima jasnije da su oni u prednosti i da su oni manje spremni. I oni neće popustiti, ali koliko smo mi spremni, Zapad, biti jedinstveno ovako dalje. Mi smo ipak demokracije, dođe do promjene neke vlasti u nekoj državi na izborima, što i Rusi negdje potiču gdje mogu. Ako budemo imali novu Mađarsku u Europskoj uniji, je li dovedeno u pitanje to jedinstvo i ta odlučnost da se Rusija porazi vojno? Mislim da Ruska federacija jako radi znači, Trump u Americi, recimo. No? Mislim da Ruska federacija jako radi na tom razjedinjavanju i na svim aspektima koji slabe i Europsku uniju, i NATO savez, i sve i G7 i kogod se svrsta da nije potpuno s njima. Mislim, jer se mi možemo tu prevariti u procjenama. Da li Rusija može izdržati na mišiće? To je niko ne postavlja to kao pitanje. Evo Igor pa Božo pa ćemo. O precijenjenosti te ukrajinske operacije dovoljno govori da ju uzdiže i sam Evgenij Prigožin, onaj šef Wagnera. Dakle, to dizanje očekivanja Moskvi jako paše. Posebno ako uspjesi ne budu spektakularni, a to nikad se ne zna. Dakle, moguće da, moguće ne. Ali stvar očekivati da će se riješiti samo zato jer je prošlo neko vrijeme, nije realna. I s druge strane, očekivati da su ruske zalihe beskrajne, ko što idu babske priče, da velim, to je jednako tako zabluda jer se vidi da oni imaju duboke zalihe, imaju velika skladišta, ali to apsolutno nije bez kraja. Božo. No, Rusija nije uspjela okupirati Ukrajinu, ali Zapad nije uspio većinu svijeta dobiti na svoju stranu u provedbi sankcija protiv Rusije. Indija se nije pridružila sankcijama unatoč tome što je Modi razgovarao sa Zelenskim. Kina se naravno neće pridružiti, Brazil se neće pridružiti, Južna Afrika se neće pridružiti i niz drugih manjih zemalja. Tako da pokušaj Zapada da ovaj rat iskoristi kao primjer globalnog sukoba demokracije i autokracije, pri čemu bi se sve demokratske zemlje trebale svrstati iza Amerike i učvrstiti položaj Amerike kao neupitnog lidera, u tome Amerika nije uspjela. Dakle, Rusija nije uspjela u ostvarivanju svog ratnog cilja, a Amerika nije uspjela u ostvarivanju svog političkog cilja. Tako da u stvari ne možemo zaključiti kako će i kada će ovaj rat završiti. Puno vam hvala na podršci, Božo i Igore, i na ovim informacijama koje ste s nama podijelili. Vidimo se uskoro. Thank you.